الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ আমাদের অনুষ্ঠান স্বপ্নের তাবির, এই অনুষ্ঠানে আসাদ মদিনী সাহেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ایک بار درود پاک پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں تو بار بار پڑھنے والے کو کتنا زیادہ انعام ملتا ہوگا۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل کثرت درود کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت کی دعا کریں گے۔ خواب ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے اور تقریباً ہر طبقے سے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ کم دیکھتے ہیں، کچھ زیادہ دیکھتے ہیں، کچھ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کچھ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کچھ اچھا دیکھتے ہیں، کوئی برا دیکھتے ہیں، کوئی خوفناک دیکھتے ہیں تو کوئی خوشنما دیکھتے ہیں۔ بہرحال خواب ہمارے بس میں نہیں ہوتا، آ جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری طبیعتوں کا، ہمارے خیالات کا، ہماری سوچ کا، ہمارے ذہن کا، ہمارے دیکھنے کا، ہمارے کرنے کا، ہمارے معمولات کا، ہماری شخصیت کا ہمارے خوابوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک پورا چیپٹر اس کو قرار دیا گیا ہے، پورا ایک باب ہے کہ انسانی معمولات سے متعلق، روزمرہ کے جو آپ کام کاج کرتے ہیں ان سے متعلق بندوں کو خواب نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں ان کا تعبیر سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی ان کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی۔ اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت واضح ہوتے ہیں، جن کے تعویل کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ مدینہ پاک حاضر ہوا ہے، مکہ پاک کی اس نے زیارت کی ہے، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان مقامات پر حاضری کی حقیقت میں سعادت ملنا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا امن کی، سلامتی کی، اگر کوئی قرضے میں مبتلا ہے تو اس سے نجات حاصل ہونے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ بہرحال بعض اوقات جو ہے وہ خوفناک قسم کے خواب نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے ہیں۔ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کے خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے خواب کسی کو کثرت کے ساتھ نظر آتے ہوں، بار بار نظر آتے ہوں، گھبرا جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو کہ خواب دیکھا اور سوتے میں ہی اپنی جگہ پر آپ اٹھ بیٹھے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا خوف سے متعلق خواب دیکھیں، بعض اوقات سر کٹے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، قتل و غارت گری نظر آتی ہے، لڑائی جھگڑا طوفان ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ تسلسل کے ساتھ اگر نظر آتے ہوں اور بندہ پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو ایک وظیفہ ہے، اسے پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اول آخر درود پاک بھی پڑھے تو اس طرح کے برے اور ڈراؤنے خوابوں سے اس بندے کی حفاظت رہے گی۔ اگر اس طرح کا خواب نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی برا خواب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی اچھائی کا پہلو نہیں ہوگا، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بیان نہ کریں،
क्योंकि रिवायत में इरशाद फरमाया कि अपना ख्वाब ना बयान करो मगर आलिम को जो इसका इल्म रखता है, या अपने किसी गहरे और बहुत करीबी दोस्त को। तो अगर दोस्त को बयान करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उस ख्वाब की गलत ताबीर वो बयान नहीं करेगा, कोई गलत मतलब नहीं लेगा। और आलिम को बयान करेंगे या जो इस इल्म का जानने वाला है उसे बयान करेंगे तो वो चूँकि उसका ताबीर का जानने वाला होगा तो वो गलत माना नहीं लेगा, बल्कि उसकी कोशिश होगी कि अगर इसकी कोई अच्छी ताबीर बनती है तो वही बयान की जाए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ख़यालात को भी पाकीज़ा फ़रमाए, जब हम सोएं तो भी अच्छे ख्वाब नज़र आएँ, जागते हुए भी हमारी गुफ्तगू, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना, ये सब मुस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। बंगला मुवल्ली की तरफ बढ़ते हैं। माशाअल्लाह अरमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আসাদ মাদিনী সাহেবের আলহামদুলিল্লাহ কথাগুলো আমরা শ্রবণ করলাম। উনি খুব সুন্দর স্বপ্নের ব্যাপারে ইরশাদ করলেন। দেখুন, স্বপ্ন ওই ব্যক্তিকেই বলতে হয় যে ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে। আমাদের অনুষ্ঠান স্বপ্নের তাবির, এই অনুষ্ঠানে আসাদ মাদিনী সাহেবও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের কল শুনবো আর আপনাদের স্বপ্নের তাবির আমরা জানানোর চেষ্টা করব। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের মাদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা শুনি কি ইসলামী ভাই স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। মদিনা, কল শুনিয়ে দিন। আমার শাকিল, আমার বাসা নওগাঁ। যদি স্বপ্নে কেউ তার নিজের প্রিয় মুর্শিদকে দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা কিরূপ হবে দয়া করে জানিয়ে দিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শাকিল ভাই আমাদের সঙ্গে থাকুন, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আসাদ মাদিনী সাহেব থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা জেনে নেব। জি মদিনা, দ্বিতীয় কল আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আমার নাম আসসালাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার বাড়ি সিলেট। দয়া করে আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা বলে দিন। যে আমি স্বপ্নে দেখতে পারলাম যে আমার আম্মু কয়েকজন লোকের সাথে ঝগড়া করছে, এর ব্যাখ্যা কি হবে? জাযাকাল্লাহু খাইরা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি আসাদ ভাই, मदनी चैनल दर्शक बिंदु हमारे থেকে जानते চেয়েছেন। असद भाई, एक इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा है कि वो अपने पीर साहब को ख्वाब में देखे हैं, तो इसका ताबीर क्या बनेगा, इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, जामे शराइत पीर को ख्वाब में देखना बहुत अच्छा है, मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की ज़ियारत करना ये ताबीर के एतबार से बड़ा ही अच्छा होता है। और ख़ास तौर पर जिस बुज़ुर्ग को आपने ख्वाब में देखा, आपके पीर साहब हैं, तो उनकी बरकतें ख्वाब देखने वाले को मिलेंगी, तो ये बड़ा ही अच्छा हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और इसमें एक ये भी हमारे लिए सीखने के लिए होता है कि पीर साहब की ज़ियारत हुई है तो अब पीर साहब जिन बातों का हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं, उनकी तवज्जो हमारी तरफ है, तो वो जिन कामों से खुश होते हैं, जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, तो उन बातों और चीज़ों की तरफ अगर तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद पीर साहब की बरकतें भी हासिल होंगी। अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है। প্রিয় ইসলামী ভাই, আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন এর ব্যাখ্যা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আরজ করছি। যা আসাদ মাদিনী সাহেব বলেছেন, জামে পীর, যে পীর নেক এবং পরহেজগার, তো এমন পীরকে স্বপ্ন দেখা এটা খুবই ভালো রয়েছে। আর সেই পীর যদি কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, ভালো কাজ করার অনুমতি দেয়, নির্দেশ দেয়, তাহলে সেই ভালো কাজ করতে হবে। আর নেক পীর, সৎ মানুষকে দেখা, ওলি আল্লাহকে দেখা, এটা খুবই ভালো ব্যাখ্যা রয়েছে। আসুন আরেকটি ব্যাখ্যা আমরা জেনে নিই। असद भाई, और एक इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा है कि उसके वालिदा मोहतरमा चंद औरतों से झगड़ा कर रही है, तो इसका क्या ताबीर होगा, इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, एक ऐसी बात है जो हो सकता है बाद औक़ात
घरों में इस तरह का माहौल होता हो या ख्वाब देखने वाले ने वाकई अपनी ज़िंदगी में यानी जागते हुए ये देखा हो कि उनकी वालिदा की किसी के साथ तलक कलामी हुई, बातचीत ऐसे अंदाज़ पर हुई जिसको झगड़े से ताबीर किया जाता है, तो बाज़ औक़ात वही ख़याल होता है जो रिफ़्लेक्ट होकर बंदे के जहन में आता है और फिर वही ख्वाब की शक्ल में भी नज़र आता है। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर इस तरह का ख्वाब नज़र आया है तो दुआ करें अपनी वालिदा के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस तरह के माजरे से, मामले से महफूज रखे। बकिया इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती क्योंकि एक अमूमी मामले से ये मुताल्लिक है, तो हो जाता है बाज़ औक़ात घर के अंदर, फैमिली के अंदर, हमसायों के साथ भी बाज़ औक़ात हो जाता है। नहीं करना चाहिए ऐसा मामला कि जिसको झगड़े से ताबीर किया जाए, लेकिन फिर भी इस तरह के ख्वाब नज़र आ जाते हैं तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं हुआ करती। ये उस किस्म में से समझें कि जो रोज़मर्रा के मामूलात हुआ करते हैं। জি, প্রিয় ইসলাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আসাদ মদিনী সাহেব থেকে আমরা জেনে নিলাম আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন যে কিছু মহিলার সাথে আপনার আম্মা ঝগড়া করছে, হয়তো আপনি দেখেছেন আপনার মাকে ঝগড়া করতে বা হয়তো বা এমন কিছু দৃশ্য আপনি দেখেছেন, তো সেটাই আপনার মাইন্ডের মধ্যে বসে গেছে আর আপনি সেটা স্বপ্নে দেখেছেন। এই স্বপ্নের এমন কোনো ব্যাখ্যা নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো আমল করার তৌফিক দান করুক এবং একের অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার তৌফিক দান করুক। অনেক সময় দেখা যায় কি সারা দিনে মানুষ যে কাজ করে, যে কর্ম করে, যে কথাগুলো বলে, যে ঘটনাগুলো অবলোকন করে, তো সেই সব কাণ্ডগুলোই, সেই সব ঘটনাগুলোই, দৃশ্যগুলোই মানুষ স্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখে থাকে। তো এমন স্বপ্নের কোনো এমন ব্যাখ্যা নেই। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরার মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আসুন আমরা পরবর্তী কলের দিকে যাই, জানি কি ইসলামী ভাই কি স্বপ্ন দেখেছে। জি মদিনা, কল শুনিয়ে দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি রাহি, ঢাকা থেকে বলছি। আমার প্রশ্ন হলো যে কারো পরিবার থেকে কেউ যদি ইন্তেকাল করে এবং তাকে যদি অনেক বিচ্ছিরি ময়লা পানিতে ডুবতে দেখে, তাহলে এর স্বপ্নের তাবির কি হবে? দয়া করে বলবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি রাহি ভাই, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আসাদ ভাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমরা আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছি। জি ভাই, দ্বিতীয় কল আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। ব্যাখ্যাটা করে দিন। যদি কেউ তার আম্মু জানকে ইন্তেকাল হতে দেখে তাহলে তার কি ব্যাখ্যা হবে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। असद भाई, एक इस्लामी भाई ने कॉल हमें किया है। वो बता रहे हैं कि उनके कोई रिश्तेदार इंतकाल किया है और उस इंतकाल शुदा आदमी को वो देख रहे हैं कि वो मैला पानी में, गंदा पानी में डूब रहा है, तो इसका क्या ताबीर होगा? इरशाद फरमा दीजिए। हाँ, इस तरह का ख्वाब अगर किसी फौशुदा के बारे में देखा जाए तो वो ताबीरी एतबार से अच्छा और बेहतर नहीं होता। हो सकता है कि मरने वाले के आमाल में, नमाज रोज़े में या हुकूकुल इबाद में कोई कमी बेशी रह गई हो, तो चाहिए ख्वाब देखने वाले को कि अगर ये जानता है कि इस पर किसी का हक आता था, कर्ज़ था या किसी से कोई भी मामला था जो कि हुकूकुल इबाद का मामला था, तो अगर इस तरह का मामला इसके इल्म में है और ये उसको सॉल्व कर सकता है, तो उस मुर्दे के साथ ये एक बड़ी खैरखाही का मामला होगा कि उसके साथ ये मामला किया जाए, यानी उसके लिए आसानी पैदा की जाए, वो हक अदा कर दिया जाए। मुआफ़ी की सूरत हो तो मुआफ़ी जो है वो दिलवा दी जाए। और अगर जो है ऐसा मामला नहीं है, बज़ाहिर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो फिर इन्हें चाहिए कि मरने वाले के नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाए। अच्छा, फ़िदिया अदा करने का जो तरीक़ा है वो क्या है, उसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा। नमाज के अहकाम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की बड़ी प्यारी एक तसनीफ़ है जिसमें 12 रसाइल हैं, नमाज से मुताल्लिक़ भी हैं,
अजान से मुताल्लिक हैं, तहारत से मुताल्लिक हैं, तो उसी में एक रिसाला है क़ज़ा नमाज़ों का बयान, कि अगर नमाज किसी की क़ज़ा हो जाए तो उसके क्या अहकामात होंगे, उसको ज़िंदगी में अदा करने का क्या तरीका है। उसी रिसाले के अंदर ये भी मिल जाएगा कि फ़लाँ शख्स का जिसका इंतकाल हुआ, अगर उस पर कुछ नमाज़ें और रोज़े बाकी रह गए थे तो उनका फ़िदिया किस तरह से अदा किया जाए। और उलमा ने लिखा है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर किसी की नमाज़ों रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस कमी को मुआफ़ फरमाएगा। तो अब उसका तरीका क्या है, कितना अदा करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रही हो, देने वाला इतना अमीर नहीं है, इस तरह की चीज़ें हों तो भी उसका हल उसके अंदर मौजूद है। तो ये अगर आप तरग़ीब भी दिला देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ना सिर्फ हमारे स्कॉलर के लिए बल्कि इस वक्त जो हमारे साथ दीगर मदनी चैनल पर नाज़रीन मौजूद हैं सब के लिए बहुत मुफीद होगा। ये एक अमूमी चीज़ है, जो भी मुसलमान फ़ौत हो तो उसके मरने के बाद जो उसके साथ हुस्न सलूक और हुस्न मामला की सूरतें हैं, उनमें से एक बेहतरीन सूरत नमाज़ों और रोज़ों का फ़िदिया अदा करना भी है। मदनी चैनल दर्शक बिंदु, ইসলামী ভাই স্বপ্ন দেখেছেন যে ওনার কোনো আত্মীয় কেউ মারা গিয়েছে এবং ময়লা পানির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তো এর ব্যাখ্যা আসাদ মদিনী সাহেব জানালেন কি হয়তো ওনার নামাজ রোজা নেক আমলে হয়তো কোনো কমি রয়েছিল, যার কারণে এমনটি হয়েছে। আর যদি এমনটি না হয়ে থাকে তাহলে যে মারা গিয়েছে তো ওনার রোজা নামাজের যে ফিদিয়া আছে এই ফিদিয়াটা আদায় করতে হবে। শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত বানী দাওয়াত ইসলামী আবু বেলাল মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস সত্তার কাদেরী রাজভী জায়েদ দামাত বরকাতুল আলিয়ার পক্ষ থেকে একটি ইনাম, একটি পুরস্কার আমরা পেয়েছি, তা হচ্ছে নামাজের আহকাম, একটি বই। এর মধ্যে অনেক রিসালা রয়েছে এবং নামাজের পদ্ধতি সম্পর্কে সেখানে লিখিত রয়েছে। কাজা নামাজেরও সেখানে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে। তো কাজা নামাজ কিভাবে আদায় করতে হবে আর ফিদিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে। মনে করুন কি আমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন, ওনার কিছু নামাজ রয়ে গেছে, উনি সেই সব নামাজগুলো আদায় করতে পারেনি, তাহলে এই ফিদিয়া কি হবে আর ফিদিয়ার নিয়মগুলো কি রয়েছে তা জেনে আমাদেরকে আদায় করতে হবে। তো এই কল আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য, আর আমাদের জানার মধ্যে আরো এটাকে বৃদ্ধি করবে। তো ইসলামী ভাই আর মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত যে নামাজের আহকাম লিখেছেন এর মধ্যে ফিদিয়ার ব্যাপারেও রয়েছে কি কারো যদি এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কাজা হয়ে যায় অথবা রোজা কাজা হয়ে যায়, এর কি ফিদিয়া রয়েছে তা সেখানে লিখিত দেওয়া রয়েছে। তো সেটা আপনারা পড়ে নিন, পড়ে আপনারা এইভাবে করে ফিদিয়া আদায় করতে পারবেন। এই যে ইসলামী ভাই স্বপ্ন দেখেছেন এই স্বপ্ন ভালো না, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিক। যারা আমাদেরকে ছেড়ে অন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিক। असद भाई और एक इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा है कि उनके वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं, हालांकि वो जिंदा है लेकिन ख्वाब में देखा उन्होंने कि मेरे वालिदा इंतकाल कर गई हैं। तो इसका क्या ताबीर होगा, इरशाद फरमा दीजिए। उमूमन लोग इस तरह का ख्वाब देखने के बाद बहुत तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स को देखा कि उसका इंतकाल हो गया तो उसका इंतकाल ही हो जाए। अलबत्ता यहाँ पर यह ज़रूर मशवरा दूंगा कि उसको बयान ना किया जाए, अपनी वालिदा को ये ना बताया जाए कि मैंने देखा है कि आपका ख्वाब में इंतकाल हो गया, वरना खामखा वो परेशानी में मुब्तला होंगी, तशवीश में मुब्तला होंगी। और बाज़ औक़ात ये भी सुना है कि लोग बेचारे बीमार तक हो जाते हैं, परेशान इतने हो जाते हैं, अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं इस चीज़ को कि वो फिर उससे निकल नहीं पाते या बहुत मुश्किल से निकलने का सिलसिला होता है। तो बयान ना किया जाए, अलबत्ता अपनी वालिदा के लिए दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ कर दें, कुछ सदका कर दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। लेकिन इसको इस तौर पर अपने ज़हन पर सवार ना किया जाए कि अब इनका इंतकाल हुआ ही हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। প্লিজ লাইভ আর মদিনী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ আমরা জানলাম কি কেউ যদি স্বপ্নে দেখে কি মায়ের ইন্তেকাল হয়ে গেছে, স্বপ্নে দেখলো তো মারা যে যাবে
এটা সঠিক নয়। আর এমন স্বপ্ন মাকেও বলতে নেই, বা আমি স্বপ্ন দেখলাম কি বাবা মারা গিয়েছে, মা মারা গিয়েছে, বোন মারা গিয়েছে, তো এই স্বপ্ন তাদেরকে বলতে নেই। এতে কি হবে কি তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে, চিন্তিত হয়ে পড়বে। আর কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা এটা ধরে নেবে না কি মা মারা যাবে, এটা ঠিক নয়। মারা যাবে না, এমন ধরাও যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক। আর এই স্বপ্ন কাউকে বলেও বেড়ানো যাবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে উনি বললেন কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে তাহলে দোয়া করতে হবে কি হে আল্লাহ, আমার মায়ের আয়ুকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও, আমার মায়ের উপরে তুমি রহমত অবতীর্ণ করো। তো এইভাবে করে কি করতে হবে, দোয়া করতে হবে। আবার জানিয়ে দিয়েছি কেউ যদি কাউকে মৃত্যু অবস্থায় দেখে তাহলে সে যে মারাই যাবে এটা ঠিক নয়। জি মদিনা, পরবর্তী কল শুনিয়ে দিন। আমার নাম গোলাম মহিউদ্দিন, আমার বাড়ি সৈয়দপুর। কেউ যদি স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে টাকা দিতে দেখে, যে মৃত ব্যক্তি তাকে টাকা দিচ্ছে, এর তাবির কি হতে পারে, এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে প্রদান করি। দ্বিতীয় কল শুনিয়ে দিন মদিনা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মোহাম্মদ সোহেল রানা, আমার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ। কেউ যদি স্বপ্নে তার প্রিয়জনকে দেখে তাহলে এর ব্যাখ্যা কি হবে, এটা জানিয়ে দিলে খুবই ভালো হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ইসলামী আমাদের সঙ্গে থাকুন। असद भाई, एक इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा कि कोई इंतकाल कर गए हैं और वो इंतकाल शुदा आदमी उन्हें कुछ रकम दे रहे हैं, कुछ रुपए दे रहे हैं, तो इसका क्या ताबीर होगा, इरशाद फरमा दीजिए। हाँ, ख्वाब के अंदर ये देखना कि कोई फौतशुदा शख्स है और वो इसको माल देता है, तो ये ताबीर के एतबार से न बुरा न अच्छा। बाज़ औक़ात लेन देन का सिलसिला रहता है, हम दुनिया के अंदर मामला करते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, किसी को देते हैं, तो बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ नज़र आ जाती है। तो ना ही इससे ये कोई तसव्वुर करना चाहिए कि अब मुझे कहीं से माल मिलेगा, दस्ते गैब से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एक ज़हनी ख़याल होता है जो बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर नज़र आ जाता है। ख़ास तौर पर इस तरह का ख्वाब उसको नज़र आता है या उससे मुताल्लिक़ नज़र आता है जिसके साथ ज़िंदगी में देखने वाले का इस तरह का ताल्लुक़ रहा हो। জি প্রিয় ইসলামী ভাই, মাদিনী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা জানলাম এটা এই যে স্বপ্ন যে ইসলামী ভাই দেখেছেন, টাকা দিয়েছেন আর টাকা নিল, তো এটার কোনো ভালো মন্দ ব্যাখ্যা নেই। সচরাচর দুনিয়াতেই জীবিত অবস্থায় যদি লেনদেন হয়ে থাকে কারোর সাথে, বারবার লেনদেন হচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, টাকা নিচ্ছে, আদান প্রদান করছে, বা ব্যবসার মধ্যে টাকা নিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, মাল নিচ্ছে, তো এইগুলোই মাইন্ডের মধ্যে ঘুরতে থাকে, স্বপ্নের মধ্যে এসব মানুষ দেখে, তো এটার কোনো ভালো মন্দ ব্যাখ্যা নেই। असद भाई, एक इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा कि वो कुछ नेक आदमी है और वो नेक आदमी से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ख्वाब में देखा। तो नेक आदमी को ख्वाब में देखना ये कैसा है, इसका ताबीर क्या है, इरशाद फरमा दीजिए। बुनियादी तौर पर बड़ा अच्छा है और अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से भलाई मिलने की, किसी अच्छी चीज़ के सामने आने की यह अलामत होती है। अलबत्ता ख़ास तौर पर उस ख़ास नेक आदमी के जिसको ख्वाब के अंदर देखा गया है, उस ख़ास आदमी से बरकत मिलने की ये दलील होती है। मिसाल के तौर पर किसी अल्लाह तबारक व ताला के वली की ज़ियारत की, किसी बहुत नेक बंदे की ज़ियारत की, तो अब उसकी ज़ात में, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो ख़ास सिफ़ात होंगी, तो अल्लाह तबारक व ताला उसमें से ख्वाब देखने वाले को हिस्सा अता फ़रमाएगा। तो अच्छा होता है नेक आदमी की ज़ियारत करना और उसकी किसी ख़ास सिफत से तौफ़ीक मिलने, उसकी बरकत हासिल होने की ये अलामत हुआ करता है।
মাশাআল্লাহ। ইসলামিকরা মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা জানলাম কেউ যদি নিজের প্রিয় মানুষকে স্বপ্নে দেখে, নেক মানুষকে স্বপ্নে দেখে, তাহলে এটার ব্যাখ্যা ভালো রয়েছে। কেউ যদি আল্লাহর ওয়ালিকে স্বপ্নে দেখলো বা কোনো নেক বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখলো, তো ওই বুজুর্গের মধ্যে যে খাসিয়াত আছে, যে নেক আমলগুলো বা নেক অভ্যাসগুলো যে রয়েছে, তো সেটা তার মধ্যেও আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, ভালো মানুষকে স্বপ্ন দেখা, আল্লাহর ওয়ালিকে স্বপ্নে দেখা, কোনো আলিমে দ্বীনকে স্বপ্নে দেখা, এটা খুবই ভালো রয়েছে। তো প্লিজ নাইভার মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সঙ্গে আসাদ মদিনী সাহেব আছেন। আসাদ মদিনী সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাচ্ছেন। আমরা আগামীতেও আপনাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানানোর জন্য হাজির হব। আপনারা দাওয়াত ইসলামীর মদিনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, মদিনী চ্যানেল নিজে দেখুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইকে দেখার জন্য উৎসাহ প্রদান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের আশা বসাকে আর এই মদিনী চ্যানেলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিক। আমিন বিজাহিন নবীন আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।